Kini nga programa binayran ug way labot ang stasyonan. Bislig City Water District, usa ka gobyerno nga ahensya nga namugna pinaagi sa Presidential Decree 198 ug gitawag nga Provincial Water Utilities Act niadtong 1973 ug pinaagi sa Municipal Ordinance Number 044 niadtong 1976 sa mga sangguniang bayan sa munisipyo sa Bislig. Maayong buntag sa tanan. Happy New Year sa tanan nga nakapaminaw sa nakabagdo karon nga stasyon na. Aniya na sabon inyohang higala sa kahanginan, Ruben T. Epes, nga mo'y anchorman ninyo karong buntaga. Ug makikauban pod nato karon ang ato ang forester, Marvin P. Lucero, nga mo'y Watershed Management Specialist o OIC sa Management Services Division. May buntag na forester. May buntag. Kauban Ruben. Kay adlaw karong Sabado, January 16, 2021. Og nanghinaot kami nga kuan nga nang musubay mo sa moang programa karon aron napod mi mga maipahibalo kaninyo kabahin sa Bislig City Water District. Og pagasugdan po nato tong programa karon pinaagi sa pagpangayo katahuran sa atong mga suking tigpaminaw. Ingon man sab sa tanan nato nga konsesyonaryo sa 12 ka barangays nga ginsakupan sa Bislig City Water District may buntag. Sa atong mga aktibo pinalangga nga mga Board of Directors sa Bislig City Water District, atong Chairman of the Board mo si Engineer Ferdinand F. Vergara, ang atong Vice Chairman si Attorney Remedios R. Alviso, ang atong Secretary si Ma'am Joy T. Franco, o si Dr. Angelo L. Di Maanog. Ato pong bagong board nga last January nag-taking ni siya sa Mayor's Office si Ma'am Sara Vicencio. May buntag diha kaninyo mga Board of Directors sa Bislig City Water District. Ug sa ato usab nga General Manager, Engineer Minilio C. Siega, ug uban sa iyang pamilya, may buntag diha GM. Sa ato mga department managers, sa ato ni Engineer Ike R. Escudero sa Engineering Department, ila po ni Dr. Evans Wandi G. Pedrosa. Kibay mo nag-OIC ni sila, puli-puli ni sang mga OIC, sila ni Sir Ramel Sigoles, sila ni Engineer Greg Mondes, o si Sir Francis A. Magada. O sa tanan empleyado sa Bislig City Water District, good morning o welcome sa itong programa karong buntaga. Ato sang mangayo usab kita o katahuran sa atong mga nangulo sa atong panggobyerno diri sa atong syudad. Labi na diha mga buntag sa atong maabtik o project-oriented nga congressman, Honorable Johnny T. Pimentel, congressman diri sa 2nd Distrito sa atong probinsya sa Surigao del Sur. Ato sang gobyerno si Alexander T. Pimentel, uban sa iyang Vice Governor, na may nangulo sa mga sangguniang panlalawigan, si Honorable Librado C. Navarro. Sa atong mayor usab, atong maayong buntag nga pangatahuran, si Honorable Prince C. Garay, uban sa iyang Vice Mayor, Honorable Jonas E. Kakayan, ug mga membro sa konseho, Honorable David Salazar, Honorable Attorney Alfred G. Carmelo, Honorable ug Attorney Geoffrey Kagakit, Honorable Vic Albar, Honorable Mario Albiso, Honorable Romeo Kakayan, Honorable Edmond Estrella, Honorable Aaron Castillo, Honorable Ben B. Almanon, Honorable Edgar B. Corvera, uban usab sa atong EBC President, Honorable Rolando E. Milian. Kaniyong tanan mayong buntag. O may buntag usab sa tuapon nga SK
chairman nga sa tong federation ug sa tuwa pod nga IP representative ug sa tanan pod nga department heads sa tong LGU nga unit. May buntag diha kaninyo mga ma'am ug sir. May buntag usab sa tanan nga mga barangay captains sulod ning dakbayan sa Bislig ug sa tanan nga mga purok officials ug sa tanan nga radio stations nga naka-hook up karong buntaga. May buntag diha kaninyo. Nya nasab kami aron sa pagpahibalo, aron sa pagpaabot sa usa ka mga topics na pod nga pagagisgutan karong buntaga. Pero before kami mo abot sa muang topiko, amo sa ikuan mag-recap lang sa sa previous last January November 21 kay kini nga programa is kuan magni siya kanang series siya nga programa sa Bislig City Water District aron mahibal-an kung unsay role, unsay angay nga mahibal-an pod unsa gyud ang water district. Katong last November 21, 2020, amo gihisgutan kabahin unsa bahin ang background sa water district, ang iyang mga mandato niini, Yun sa pagtuko. ug yun sa pagmugna sa usa ka water district, unsa iyahang mga balaod, unsay mga functions niini, ug sa tanan pod nga murag napoy tukapod namo murag partial pod nga operations pod sa water district. Motong ang atong kuyog ato mo speaker nato ato nga time si GM nga Siega nga mo pigi pasabot pod sa katong nga adlaw. Ug karon pod pagahisgutan pod kanato karong buntaga ang kabahin sa ang tubig is usa gyud ni siya ka basic needs sa usa ka tao. Kay karong panahon na di ba makastorya gyud ta nga okay lang ang walay kuryente kaysa sa walay tubig. Kay ang tubig mo gud kay daghan gyud siya, kinahanglanon gyud siya sa tao, matag adlaw mo nang kailangan po nato mahibal-an nga unsa pod dining tubig, asa siya nagagikan o supisente ba ang tubig, most especially dinhi sa to ang dakbayan. Og hangyo si Forester sa maong pagpahibalo o pagpasabot kabahin sa as water as the prime commodity, most especially as distributed by Bislig City Water District. Salamat, Kauban Ruben. Ang atong pagahisgutan karon about sa tubig. Unsa kining tubig, nganong asa magagikan, ug giunsa nato atong minumduman nga ang tubig produkto sa kinayahan ug ang water district igo lamang naningkamot nga mapaabot kini ngadto sa mga katawhan nga nagkinahanglan. Usa kasagaran natong badunggan nga ang mas mayo pa nga way kuryente kaysa way tubig. Tinod ka na kano kay ang tubig wala manggoy kanang puli, way replacement. Di pare sa kuryente nga pwede man ta mo palit og gas para makahimot og suga, pwede ta mo palit og kandila para atong ika-suga panahon sa kagabihon o naay mga flashlight. So tubig, pag way tubig, way ikapuli, di man ta pwede maghugas og alcohol o maghugas og soft drinks. So bisan pag soft drinks gani, ang pinakauyukan nga parte sa soft drinks tubig man. So unsa mo gyud kadaghan ang tubig dinhi sa atong kalibutan. Atong masinati karon unya makumparar nato labi na tong mga insakto na sa edad nga dunay dakong experience diri sa kalibutan nga sa unang panahon mi sila sayon o daghang tubig nga ilang makita. O karon nagkanihit mingon sila nga imbis kay na water district nagka problema. Sa unang panahon mo gud ang mga tao di man magbugot-bugot mangita og tubig karon kay naka-experience naman tao kasayon mo abril ta sa kuan ay tubig og panahon nga maglisod og tubig murag mubati na tao kanang kasakit no kana nasabtan man po sa mga empleyado o labi na sa management sa water district
Pero atong hisgutan giunsa man nato pag o asa nga panahon nga ang tubig mahimong available o mahimong magamit nato sa atong matag adlaw nga gibuhaton. Base sa atong basic education sa atong panahon nga nagtuon kita sa panahon nga gituduan kita sugod pagsulat hantod pagbasa hantod sa mga unsay na butang nga nadiri sa kalibutan atong minunduman nga ang tubig dunay duha ka porma niya, duha ka state kung panahon tulo ka state kung atong sa in English pa mao kining solid man makita nato ice or snow, glacier o ice caps. Kini mga klase sa porma sa tubig, snow, ice caps, di nato nini makuhan. Kasagaran ice, makita nato, matutag palingki, kita tag ice, abrita sa atong rape, kita tag ice. Pero kining glacier o ice caps, to ni makita nato dito sa parte sa kalibutan nga bugnaw, North Pole, South Pole, kasagaran, kumun ka nato, o kasagaran nato mabati, nasa Europe o US. Nya ang ikatduha nga bahin sa klase sa tubig mo kining ang liquid state o kanang iyang munang kasagaran to makita nga atong magamit sa yan adlaw-adlaw. Ug ang ikatulo mao ning water vapor o kanang steam. So kining tulo nga klase mao ang porma sa tubig nga atong masinati, no? Ang pinaka-common ini ang kining liquid state o kay mao may atong ginagamit ug ang vapor o steam before o gaseous state sa tubig kasagaran di man nato makita. Mabalaan lang nato ni nga naa siya sa atong palibot. Kung makakita kita o makita nato samtang kanang mangisnak ta nga naibugnaw nga soft drink sa kung nasusulod sa botelya nga matingala ta nga ang gawas ni ini magtubig siya. So dili ana nagpasabot na buslot ang botelya ang dili ang gaseous state sa tubig mubangga sa bugnaw nga butang mabalhin siya pagka matransform, no? Mabalhin siya pagka liquid. So muna ang kuan sa tubig. So kitang tanan nahibalo man ini, no? So ang atong source o atong asa ta makakuha og mga impormasyon nganong o unsa kadaghan ang tubig diri sa kalibutan gawa sa libro karon panahon nga nanata sa advanced stage sa kining technology. So sa atong mga cellphone karon labi ng mga Android cellphone isa ka pindot nato adto din ta Google so makita nato ang mga information nga atong gustong makita. So sumala sa atong pag research o pag duki-duki pod, no, pagpangita og impormasyon atong nabalan nga ang estimate sa tubig sa tibuok kalibutan na kini sa 1.386 billion cubic centimeters kilometers. So dako kay, no, pero ang 97.5% ini parat. So mao nang atong ocean, dagat, o nasa atong mga kining kaliguanan sa dagat, mga mao na ang pinakadaghan nga pundo sa atong tubig. Unya so mao nino unya ang 96.5 so out ini, no, ang sobra ining balance nga 2.5% mao lang ang tab-ang nga tubig. So sa tab-ang nga tubig ang uban ini ang pinakadako nga porsyento nahimo po nga ice kay tuwa kini nabutang sa mga bugnaw nga lugar. So ang uban na sa ang sunod nga pinakadako nga pundo sa tab-ang nga tubig mao ang atong groundwater nga out sa 2.5% na kini doon na kini gi-estimate kini nga nasa mga 30.1% nga
napundo diha sa ilalom sa atong yuta. So ang uban na nakuan gisuyop sa yuta nga mo'y masayop sa tanom, ang uban na sa tanom, ang uban po na sa kawanangan. So di na lang nato hisgutan nun pila ni ka porsyento kay mga ginagmay na lang kini. So ang parte nga asa man nga parte karon nga mahimong available ang tubig para sa mga katawhan. So diha lang sa atong kining mga suba o mga kasapaan o kanang nasa ilalom sa yuta. So sa atong nahisgutan na nga ang pinakadako nga napundo sa atong presko nga tubig o tabang nga tubig ana sa ilalom sa yuta. Kung atong sapa nga mao'y dali na itong pwede magamit, nahimutang lang kini og 0.006% out sa 2.5% sa total nga gidaghanon sa tubig sa tibuok kalibutan. So gamay lang no, mao na nga kung dili nato maprotektuhan kung giunsa pang dagan sa kinayahan nga kanunay adunay tubig sa atong kasapaan o kasubaan o kasapaan o mga lake o mga gagmay nga mga creeks o tinubdan sa atong tubig, maglisod gayud kita sa atong matag adlaw nga paggamit niini. So mao na ang mga kining giunsa ang dagan sa tibuok kalibutan, ang dagan sa asa nahimutang ang atong mga tubig, maparat man o matabang. Unya ang pinaka kanabarato nga aron makuha nato ug atong ma-distribute, pinaka barato nga makuha nato, ma-source nato nga mga tubig, mao ra gining gikan sa river o kining sa mga kasapaan nato o creek. Kay kung magsalig ta sa ground, ibumbahon man ni nato o magkinahanglan po ni o pagbuhat o gwil aron makakuha kita og bastante nga tinubdan sa tubig ilalom sa yuta. Ibali forester no, kuan siya. Mas dako gyud ay ang tubig dagat kay 97.5% man, tapos ang kaning 2.5% mura gyud ni ang source nga tubig nga pwede gyud siya magamit sa tao. Mao gini siya ang tabang. Unya kanang 2.5%, 60.7% pa gyud na naka ice caps o glacier to ani sa kining kuan atong mga kabugnaw nga mga lord Europe, US, so ani dito na plaster kay diri sa kuan, diri sa tropical countries wala man ni siya makita tungod kay duha man lang ta ka season. Kami no sa 2.5% nga kuan fresh water nga mao gyud pwede ma-utilize sa tao. Grabe gyud sa man ipagpaigo no sa kadaghan, mo especially sa to ang population karon, mo especially ang kalibutan nato karon nagkadaghan. Tapos napaigo gining 2.5% nga para ma-supply sa mga katawhan. Ug bahit pud niini pud yun sa ay unsa po yung mga pamaagi po nato forester kay sa 2.5%, di ba? Mo gini siya ang source nga tubig nga i-provide sa katawhan. Unsa po nato ni siya pag until now ba 2.5% ba siya or na maintain ba ni siya nga tubig or ni depreciate ba ni siya? Tapos unsa po angay pud buhaton aron ma-sustain po ni siya nga kuan. Salamat kaubang Ruben no. So kini murag mao kini balanse ni ano kay tungod sa aksyon sa atong kinaiyahan, tungod sa epekto sa atong adlaw, mo nang nakita nato nga water cycle. Atong mainumduman sa atong science sa panahon nga nag-eskwela pa ta sa elementarya, gintudlo sa ato nga duna day water cycle. So mo ni siya naghimo nga balanse ang
fresh water o tubig nga parat mo nang na-estimate nga mo nga estimate nga 97.5% parat, 2.5% nga tabang. So tungod ni sa atong tungod ni sa water cycle. So ingana ang pag-sustain sa atong fresh water kay samtang ang mga suba nato o ang mga tubig sa underground gisuyop gigamit sa mga tao, ang mga ginamit nga mga tubig musunok o balik pod unya mo dagay pod paingon dito sa atong dagat. Unya tungod sa aksyon sa adlaw muna nga dunay may tabo nga water cycle. Mo evaporate ang maong tubig o ang tubig mahimong gas state madto sa kawanangan maporma nga kining panganod unya kay nganong maporma nga panganod tungod kay ang kawanangan nato bugnaw kay ang pwede lang makasuyop o maka-store init mao man ang atong kining ground no o kining mga butang na sa ground ay mga puthaw mga konkreto so muna mo store og init no so tungod sa action sa adlaw sa atong kadagatan muna nga matransform ang tubig into gaseous state mo imadto dito sa kawanangan. Pag-abot sa kawanangan, matipon siya dito nga matipon kay bugnaw man siya di na ma-hold sa atmosphere, mubundak na siya as ulan. So sa ato dire makita na to ang ulan term sa precipitation pero kining ulan di nagpasabot nga ulan nga liquid lang na ay snow part na siya gihapon sa precipitation no. So dili lang ang gaseous state o ang tinubdan sa gas nga state nga tubig ang atong dagat kay ang atong tubig pod nga gisuyop sa mga tanom mo evaporate po na siya o mahimo po nang kay mo ginhawa po ang atong tanom mo nang transpiration na ginatawag sa science. So ini gawas ini siyang dahon kaya naman na siya yung mga kunang dahon mga bangag nga di nato makita o kanang mga opening nga tawag og stomata. So adto ni sa kawanangan so part na din ni siya nga mahimong tubig ulan nga mubundak sa atong ground pag bundak dito sa atong mga watershed moadto sa ilalom sa yuta nya mao na pud ni mahimong tinubdan sa atong mga tubig nga nasa spring mga kasapaan mga pundo dito sa atong mga lake nya na atong mga lake mo evaporate na pud to madto so balik-balik ra ni mo nang ginatawag og water cycle. So mao lang nga ang iyang dagan giun sa pag sustainable ang tubig nga nahimo siyang dunay estimate nga ingana ang kadaghanon sa tubig tabang ingana kadaghanon ang fresh kaning tubig sa dagat. Okay, Forester, no? Nga, ibali sa maong water cycle, lagi kalambigita gid ang water cycle sa to ang maong fresh water pod no nga. Pinagi sa init, kanang water vapor nga kuan siya and then hantod na mubugat. Kikibali mo kita tanan anay nakaibalaw na. Na kung pag once ang clouds is bugat na, munang mo-produce siya rain and then kato nga mga ulan mupadulong to siya sa mga kabukiran tapos hantod na siya nga nanay mga dagayday na pud na siya mo sulod sa mga atong mga kakahuyan and then ato pud mga kakahuyan wag na po ni siya mga pundo pud niya nga i-absorb pud pero kung dili na pud niya kanang kung puno na pud siya munang mubalik na pud siya sa dagat ug kabay po nga na siya Forester, unsa po yung relationship po between sa fresh water ug sa atuang watershed? Unsa bay ilahang relationship between the fresh water ug ang watershed nato? Bali, usa ka rason nganong doon na tayo makuha ng tubig sa atong kasapaan kay kung atong tanaw no ang atong
pa ng atong imahinasyon. Unsa kaya may tabo kung ang atong water seed siminto? Wa- So kung siminto ang atong water seed, Wala. inibundag sa ulan, dito Diretso. sa dagat. Dito sa dagat yun. Kaya wala Dito sa man. dagat. Kaya balo mo kita usa ng simento. Murag, pag agay simento, di sino sa itong mga kadalanan nga, pag bundak sa ulan, diretso dis kanal. Sus ka na ng tubig. Tapos kanal, diretso na po rin sa saba. Ngayon ta, doon naman untay water cycle sa atong ginayan. Nganong karon nagkanhit ang tubig. Kung mahilig ta magsuroy-suroy, mag-travel ta sa mga kadalanan no, madto sa mga laing lugar, malabyan nato dunay mga tulay, gabi na panahon sa taas-taas na nahuwaw, dunay mga tulay usapa nga gamay lang kinigdagan ng tubig, uban gid wa nang tubig nigdagan. So mao na ang dako nga role sa mga water seed. Kaya kanang water seed mao man na say lugar nga nagsalo sa ulan. Unya ang iyang trabaho anak karon mao na siya ay magpasuyop sa ulan, iyang i-absorb dito sa iyang ilalom sa yuta aron nga dunan tay modagayday nga kaning tubig tabang o kining tubig nga atong magamit sa atong inadlaw-adlaw nga panginahanglanon. So kinahanglan nga ang ato untang water seed kay ang kalidad sa atong water seed mao gini naghimo nga kanang makatabang o mao naghimo nga kining way o dalan nga doon na kita makuha nga mga tubig diha sa atong mga tinubdan. Ma-distribute man kini sa water district o atong kinagalingon nga mga water supply system. Ang water seed gayod kay mo manitig salo sa ulan, kay kung walay ulan mo nang may bal-an nato nga magsalig walay ulan minus ang tubig nga atong masinati sa mga tinubdan. Kung ulan po kunya nga atong water seed hina ang minus ang iyang kalidad kay ang mga kahoy nga natanggal na ang uban pantukuran og mga balay, so kasagaran gipang semento pagbundak sa ulan diretso dito sa mga waterway, dito sa mga kasapaan mo na maka-experience la kita nga og kusog ulan, kalit mo baha o siging ulan kusog ang pagtaas sa tubig kay wa na may mutabang nga musuyop niini paingon dito sa ilalom sa yuta kay dili naman maayo ang kalidad sa atong water seed. So mao ni ang iyang relasyon nga unta to ng atong water seed kung maayo pa pagbundak sa ulan ianam-anam niya pugna niya nga dili mo buylo diretso di pareha sa kung kining ang imong water seed o panunglit butang na to semento ang musalo sa ulan nga mudritso ra og dagayday o mudritso ra og flow ang tubig ngadto sa asa nga ubos nga parte. So ang mo na mga rule no mo na mga ikikatabang sa unsa nga kakao maayo nga kalidad sa atong water seed kay kini gid siya wa gilain nato nga kuan kay ang atong mga kabukiran bisan pa og patag nga lugar kung di mangita makaingon nga ang tubig mangita og gina siya og asa mo paingon so paingon gina siya dito sa iyang agianan nga mao ng mga waterway mga creek nga may sapa so gawas kung nakuan siya ini naporma og kanang balde o naporma og kining planggana pareha nang makita nato diha sa Lake 77 dinhi sa atong lugar ang gitawag nga gihimo nga punduhanan sa tubig sa kaniadtong nag-operate pang piko o nga dako nga ang yuta niya medyo kuan sa tunga nakawa sa tunga sumupundo ang tubig dinha so inig ulan makapundog siya pun sa tubig o butangan ba siya o bumbahan o tubig gikan sa sapay butang dinha so mahimo na siya nga reservoir so ang availability o ang tinubdan nato sa atong mga tubig sa paman, spring o ground magdepende gina sa kalidad sa atong water seed o sa kanang musalo sa
tubig ulan kay mo man mo pa dagay-day ngadto pa na sila sa yuta atong minumduman nga atong groundwater mo ay pinakadako nga punduhanan og tubig sa nga presyo nga atong magamit. Dako gyud ay nino ang so pasabot forester ang watershed gyud dako gyud siya og kalabutan gyud sa tuang fresh water no. Gabi na ang kalidad ng klase sa nagtubo o nabutang diya sa ibabaw sa atong watershed kay mo man toy mo impluwensya sa unsaon recharge o unsaon balik og pundo dito sa ilawom sa yuta o pagdagan sa maong ulan nga tubig ngadto sa atong mga kasapaan. Gino kay ato po na experience po natong last year napoy atong mga kauban po sa buhat po din sa uban po ng mga water district nga atong pong nahibalan ilahang mga watershed is upaw na gyud ilahang mga watershed wa na gyud kanang especially sa mga areas nga kanang wa na gyud ba murag upaw na dako gyud siya og diferensya no sa watershed po nga na maintain watershed po siya nga girehab and then mas kusog gyud siya og recharge sa tubig kaysa watershed nga upaw na gyud. Kay lahi pangod ang kuan Karubino, lahi ang kanang ang kuan ini ang mga nanghitabo diha no. Lahi ang dako nga impluwensya mo kaniya ang unsaon niya nga ang tubig ulan musunog paingon ngadto sa ilawom sa yuta. Mao man nay ang pinaka mura og mechanism daw sa kuan pa kung makina pa mo na nagpaandar niya giunsa niya no mo na pinakadako nga impluwensya kay kung ang atong watershed minus og kahoy ang nitabo man gud minus og kahoy ang iyang yuta medyo bantok siya so ang nitabo pag bundak sa ulan di siya ang iyang ability to absorb niya mo padagay din ini paingon dito sa English sa percolate no magpadagay din ini paingon dito sa ilawom sa yuta nga mo imong punduhanan nga sa unahan o sa sunod nga mga adlaw mahimo ni siya nga mohinahinay o dagay day ngadto sa mga kasapaan o atong mga spring water. So mao na ang bali pinaka unang gamit o unang impluwensya sa atong watershed no muna ang Ginoo no maayo gid siya nga plastar kay tanan balansi apan ang mga tao tungod sa gusto tang mulambo, gusto tang muswag, gusto tang daghan pang mga panghunahuna nga masayo ng atong panginabuhi, atong gikalimtan nga ang gigamit nato day nga tubig, kita ra pod ang nagunay nga mahimo kita nga manhit ang atong tubig nga ginagamit sa matag adlaw. Pudong pasalamat po na ito sa kuan sa LG unit ug sa tuwa nga DNR nga usap po ni siya nga ato pong watershed po maprotektaran kay asa ato pang hibalan nga dako gyud ang kalambigitan sa watershed sa tuwa nga fresh water nga maong source nga i-supply sa mga katawhan nga padayon gyapon ta sa maong atong advokasya nga ato gyud protektaran ato ang mga watershed ang atong kinaiyahan kay pag once nga atong kinaiyahan po mo balas po sa tuwa mo nang ma-experience gid po nato po nga ato ang mga dihit ang tubig motong last nato na experience nga grabe taas kayong drought nga ato gid mamalandong ta og ato gid na siya magkahiusa ta nga ato ang watershed ato gid sa ingon nga maprotektaran nato kay mura mo gid na ang ato ang usa ka source nga dinha nagaagian ato ang mga supply sa tubig nga ginakuha mo especially dinhi sa Bislig. Kung Ruben no nga sa atong na hisgutan sa unahan nga ang pinaka dako nga makuha na tubig nga presko ang ato ramang underground niya ang atong tubig sa sapa o mga spring no mao maginay makuha nato nga kay wa man tay ayos dire so kung natay mga lake unta dire okay po so pero katong lake gikan man pud to sa sapa ug wa na poy sapa nga mo recharge sa lake mag-anam po ni siya kaubas labi nagpanahon sa taas nga init so atong hinumduman nga ang
tubig nga mosulod dito sa atong underground nga may storage, no, may punduhanan sa tubig nga atong makuha o sa mga kasapaan nga nagagikan man sa tubig ulan, kung ang atong watershed o ang area nga mahimo nga nagsalo sa ulan aron iya kining ipaingon dito sa iyang mga sa mga tinubdan, dili maayo apektaran gyud ang atong sunod karubino. So munang atong minumduman o tingali daghano mo kabalo nga ang Cebu tungod kay wala na maayong ground cover o minus na ang lasang sa Cebu, kaya nga mga bukid-bukid din ha gipanghimo na mag-subdivision. Ang ilang mga sapa hubas na gamay nila'y tubig niya og tinginit di makasuster, nagsalig sila sa bomba pero unsay nitabo sa ilang mga liquid parat na ilang masuyod karon. So mahitabo ang Cebu karon nagsugod na sila og desalinate. So kantong mga liquid nila nga parat ang masuyod, ila na tong gi-apply og desalination treatment para mahimo gyapong tubig tabang. So nagkamahal pod ang maong klase sa tubig kay daghan namang mga treatment nga imong gamito o imong kinahanglan ipahitabo aron nga mamahinong magamit ang maong tubig. Yun o giday forester no, kumuhot na yun tag fresh water kay samaan ang example nimo bahin sa Cebu nga ang parat grabe nag-i-desalinate kay para mahimo siya potable. Tapos mas di ba ang akong punanan na hibalan nga mas mumahal gyud kay kung ang minimum example mo na siya nga range mas mo times 10 di ba? Kay tungod sa facilities nga gipanggamit nila mas mumahal gyud ang minimum nga example ginasupply na sa mga kabalayan, mas mahal ang kolekta sa maong billing nila. Kay ang presyo man sa mga tubig o kung pila pod ang mga panggasto, apil na ang mga sweldo sa mga tao, mo man nga mingon na to nga mahal inyong tubig. So ngano man nga mahal ang tubig nga wala man na palita ninyo gikan sa tinubdan. Tinud ka na, pero ang pagdala na ng maong tubig paingon ngadto sa atong mga kabalayan nag-involve ka na og mga cost, no? Naay mga nagasto labi na sa mga tubo, sa mga tao nga mo repair na mga tubo, magpuli ng mga tubo ng mga daot na ay giun sa pagdala diha pananglit kong spring kinahanglan pod bumbahon kay aron doon mahimong doon ay pressure, no, mo dagay di siya paingon sa atong mga kabalayan. So mo na ang kanang pinakauyukan nganong dunay atong may experience nga pagkahinay o pagka problema sa gidaghanon sa tubig ug dili lang gidaghanon sa tubig ang maapektuhan ini karubinaw kung ang atong watershed dili maayo ang kalidad sa iyang nagtubo sa ibabaw niini kay apil pod ang iyang kwalidad kay kapananglit kung kakahuyan pa unta ni naapa ni musala sa mga kanang mga yuta nga kay dili man yuta direct nga yuta ang nasa ibabaw kay na may mga dahon nga makatabon ini unya ang kakusgon pod pag-awas ini pagdagan sa tubig ulan dili kusog kung dunay kakahuyan pero kung minus pagbunda ka na diretso magdala kayod og mga yuta nga may makapalubog sa atong kalidad sa atong tubig. Unang mga kusog mga landslide. Yeah. Tungod kay minus ang kahawa na mo o kanang mugunit sa mga yuta na inig siging ulan sa dugay nga panahon mumukman ang yuta unya parehara gud ni karabin magbutang og yuta sa balde imong dubtan ng daghang tubig hantod daghan hantod puno nimo mahim nang murag lugaw na. So mao na nga sa siging ulan nya minus ang mupugong sa maong gikusgon sa pagdagay sa ulan kung abot sa yuta ang tibok yuta pod maanas labi na kung ang
yuta medyo ang islop nini no taas nga dako kayo. So bakilid kayo. So pag ulan mukha na sina siya pero nang tatay kahoy pugnan pa to niya gawas nga mapugnan niya ang mapugnan po niya ang kanang gikusgon sa dagan sa ulan mo na nga di kayo ma-damage ang hindi ma-damage ang maong giagian sa tubig ulan niya wa ko'y madala nga mga yuta nini mo nang to na mga soil erosion no. Okay, Forester, no, sa kabahin po na nang sa tong freshwater food, di ba, marag dili lang yun ingon nga municipal use lang siya or mga gitawag na to domestic or kanang sa to mga kabalayan. Napoy distribution po rin nga ni po, di ba, sa to ang mga industrial o sa ato ang agricultural po ng mga kuan. Muna itong kompetensya karon no. So mag-ilog ang tubig karon nga panahon mag-ilog na ang tubig ang mga tinubdan sa atong tubig ang kining tab-ang nga tubig mag-ilog nga atong agricultural ang itong industrial kita nga mga tao. So ang atong gobyerno dako gid nga iyang responsibilidad pagbalanse niini unsa ang pagbalanse nga ang tanan makadawat o makagamit o sa maong freshwater. So karon tungod sa ang atong mga watershed no, ang atong mga kabukiran nagkawala ang mga kakahuyan no niya tungod sa interest sa mga tao nga ma-industrial lagi mapasayon ang pagpanginabon ng tao doon na tayo mga so atong mabati karon nga ang temperatura sa atong palibot taas na. So muna nga migawas nga doon na kanang ginatawag na to climate change o global warming karon no. Usa po din climate change o global warming, Forester. So muna siya ang temperatura sa tibuok kalibutan no. Tungod sa kanang carbon dioxide concentration mao na gipasangin lang no sa atong kuan no nga ang mutaas ang level ning maong elemento diha sa atong kawanangan mo absorb man ni siya og init panahon kay ang init no sige magina siya og hatag sa ato no ang adlaw sige na siya hatag og init. So pag change sa tungod sa concentration ning mga gases muinit ang atong kawanangan na maapil ang atong tibuok kalibutan. Unya, tungod niini ang movement ron sa atong kining panahon o kining climate o kining rainfall pattern na to maapektuhan. So, mao na nga inig naga-monitor nga atong mga kining mga tao nga suwito sa sinsya no sa science nga kining nag-estudyo nining movement sa atong dagat sa atong hangin nga mingon sila nga kanong panahon El Nino mabutay ang El Nino kay ang ilang giestudyohan na ang temperatura dia ibabaw sa atong oceano dagat. So ilang tungod sa mga estudyo sa mga nangaging mga panahon makita nila ang muabutay ang panahon nga taas na init o muabutay ang taas na ulan. Mo ni karon naka-experience ka karon og taas na ulan sugod pa og November no ulan na hangtod karong mga panahon na ug lahi ang ulan karon sa atong na-experience sa previous ug sa 2019 na-experience po nato ang taas nga init na unsa may kalambigitan ini sa atong tinubdan sa tubig. Tungod nga atong watershed no naguba panahon ting ulan gamay lang ang magpasuyop nini o gamay lang ulan nga moadto dito sa ilalom sa yuta kay mo diretso ra dito sa kanang kasapaan niya moadto balik sa dagat.
panahon pag tinginit, tod kay gamay ra ang nabutang nga tubig ilalom sa yuta. Pag init sa yuta, mo evaporate ni, di kusog ang iyang paghubas, no? Kusog iyang paghubas. Mao na nga, wa tayo magamit nga tubig. So, ang lisod pa na tungod sa pagkausap sa dagan sa atong klima, pag init, tungod kay nag-init ang atong temperatura sa tibok kalibutan, ang na-experience na itong mga kalamidad, nagkakusog siya, no? Nya, ang unta, ang mo pakgang ni ini, nga mao nga atong mga kakahuyan, wala na. So, experience siya ta karon og kalit nga pagbaha, mugulog dito ang tubig, o niya, panahon po nga taas ang init, muminus po ang atong mga tinubdan. May purister no nga, gud na nag-iingon gud na kanang naay mga example kaning sa mga social media makita nato nga define climate change pero ilang tubag change climate. Kay tungod ang ato ang weather pattern is abnormal lagi siya no. Kay sa una pa nga panahon kung ingon pa sa mga katiguangan nga kani nga mga bulana nagid sila specific nga months nga ting ulan napoy months gid pod nga ting init. Pero karon di na gyud nato hibal-an no nga matingala na ta nga dapat karon nga mga bulana kay may bala na to example from the month of March, April or May. Di ba murag kana nga mga panahon na or June, nga ting init na pero karon di na nato mahibal-an kay tungod sa climate change nga mo na siya i-cause po sa tunga global warming. Kay kung sa science pa mahibal-an nato, ang global warming is kuan mo siya kanang kibal excessive heat sulod sa tuang nga atmosphere kay ang kanang heat from the sun kay tungod sa tong ozone layer mga buslot nipis na ang uban mga buslot na kay tungod sa mga harmful nga gas nga mo nang nakapahili sa tuang ozone layer ang init sa sun mo direct na siya sa tuwa kay ang ozone layer man gud isang purpose ning ana is dili gyud siya ingon nga direct heat ta sa kuan sa sun but karon mulapos na siya kay tungod mulapos na siya matrap na siyang init nga gikan sa sun muna makakos isa po na siya nga hinungdan nga kuan ka ng natay climate change nga dili gyud abnormal ng ato ang rainfall pattern or ang atong weather pattern dinhi sa kalibutan karon. Nakita dito sa Bislig, no? Sa Surigao del Sur o Caraga, dapat unta matag bulan maka-experience kita ulan. Although para diri sa Surigao del Sur nga panahon sa August, Agosto, July, o September minus ang ulan pero doon na gyud ulan. Muna ang nakita sa studio sa niaging panahon niya doon na tay although may minus ulan pero lagi ulan nga mo ay atong magamit nga may mong recharge dito sa atong mga tinubdan. Pero atong 2019 no naka-experience na ta nga sugod manggani sa Pebrero ginagmay na nga ulan hantod nga doon na gitay buwan nga wagi ulan September o July August wagi gitay ulan minus kayo kay ulan so mo na nga nakita nato nga na-experience siya sa nato diri nga gamay ang atong tubig nga na-distribute kay nga itong mga tinubdan yubas na labi pa diyang na apektuhan ang atong siyan watershed no tungod kay di man ginato ikalilong musuroy ta bisag kinsa musuroy ang dati nga kalasangan nga siyan no kanang sa siyan watershed sa unang panahon nga doon na pa kumpanya itamnan man na og kahoy puno man na og kahoy mao nga ang atong ang lugar nga gikuha na tubig diyan sa parte sa Ugos sa Marlica doon na kadtoy discharge o kanang yung kusgon pag dagayday nga 1,000 plus LPS apan niya itong October ang among sukod subok kay nga paminawon nga ang tubig nga miagi dito sa atong asa gi
suyop sa atong bumba ang tubig nga mo atong i-supply sa gikan sa Marlica paingon sa poblasyon 4.4 na lang LPS liters per second. So mao na nakagamay no. So wa nato damha nga gikan sa libo kapin nahimo na lang. So unsa ka dako ang ah, nahitabo nga tungod kini kay gawas nga minus na nga kahuyan ang iyang water set, taas pod ang init. Ug kining tubig nga gibutang dito sa iyang mutang tinubdan, dili lang ni epekto sa ana nga tuig. Sa milabay nga tuig, daan na ni nagkagamay ang napundo sa ilalom sa yuta, mao nga pag-experience na to og taas nga init. Awa gid, hupas gid taon na nga tong tinubdan. Kung itong po, ano, first time bro to siya nga experience sa Bislig City Water District nga ato ang siyan nga Sugod 1960s man siguro, sir, no? Sugod, kadto pa nga nagtabo nga. grabe kay from ibutang taraw nato from 1,000 plus LPS from 100 ibutang na to from 100% pero kato siya nidagan na lang siya bro either 2% nga kuan. Ang langit na ang kagamay, no? Nga, ang atong sapa, sa siyan, nga kadako nga Ug sapa. nakita pod guro nato pod kay katupong last year nga panghitabo kuan pod kanang Baliktad po. itong last year nato nang hibal anong ay last year po nato pod mag nga experience. Nagpasalamat po na ni kuan ni Konsehal Aaron Castillo nga siya pod usa pod siya nga niadto pod anang siyan na napod kay nato nakitaan sa iya pod nga kuan sa iyang Facebook nga grabe gyud ila man to gipang picturean murag ang uban di gyud katuba nga niabot ingana nga level sa tubig nga grabe na murag abnormal na gyud kay siya. So, 2019 to, Sir Romino. no, 2019 dahito siya. Last year, 2020, baliktad po ang atong na-experience siya, no? Nakuha na to nga ang himbali, no? Sa 2019, sobra ka gamay ang atong na-receive nga ulan. Pag abot sa 2020, sa Disyembre, di bundakan po tag pusog nga ulan atong December 18, 2020. Mutong kuan bagyo. Nga, gani. So, muna itong na experience po kung ang bagyo gani, hinay, ang mahitabo, kusog ulan. No? Magdala gini kusog ulan. Pare itong na-experience na to sa December 18, nga gitawag lang kini og tropical depression. Sa ato pa, ang iyang kakusgon sa hangin, hinay lang, apan ang ulan, sobra 24 hours nga street nga ulan napay ulan nga dagko kay lusok bubunak sa muna nga naka-experience sa tagita no nga kay suna nato nga nagpuyo diri sa kilid sa Tabon River, Mangagoy River. Ang uban gid in town na experience ang kadaot tungod sa pagbaha. Kay nganong kalit migbulog ang tubig sa atong nisgutan lagi minus naman ang mga kakahuyan nga nagsalod o nagsalo sa atong mga ulan mao ang water seal. Dako kayong epekto gyud no atong kuan maong tropical depression wiki dinhi asa to ang Bislig, not only Bislig but sa kuan gyud sa Caraga kay kung makita nato sa social media ang Agusan pud nga part especially kanang sa Agusan Sur kanang Gras Rosario kay kita mis Facebook sa San Francisco, ang sentro sa San Francisco tagahawak daw ang tubig kanang terminal Carbino tagahawak itong kaubanan dito igsuon na itong water district epektuhan ang ilang laboratory in town po. ug dinhi apod sa topod sa Bislig pud kanang yung river nato di kanang connector river from Mangagoy ug sa Tabon mga kasikbit yun nga nga mga area gyud kaya naka-experience gyud ba tapos nakaingon gyud ba nga grabe December giaptan gyud nga ani pero mo gyud na di gyud nato malikayan pag once ang kinaiyahan na pud gani mo kuhan sa tuwa mo nang mamalandong ato gyud naangay pamalandungan nga dapat ato gyud protektaran pud ato ang pong kinayahan ato pud palanggaon sa mas pagpalangga sa tong kagalingon ato pud siya palanggaon nga dili lang ato abusuhan. Okay. Sa matang kanunkun niya, naa naman yun ang
nitaas na yun ang temperatura sa atong kalibutan. So doon na nagi ma-experience nato nga mga extremes nga weather pattern, no? Mao na nga ang aton lang mahimo nga andam ta nga magbantay at aton tang paningkamutan nga ang atong mga watershed mahibalik ang iyang hindi man gyud mabalik sa unsay sa una, at least duol-duol kay aron nga mapungnan pa ang kanang dagan sa tubig ulan panahon nga dunay mga extreme weather kondisyon, labi na kung kusog ulan, straight nga kusog ulan, at least unta makatabang-tabang niya kung ting-init po tungod kay bugnaw ang palibot, hinay po ang evaporation. So nga itong nga tinubdan, dili madali o kakubas. Ug labaw pa nga na, di po na siya tinuyuan kay ang uban magud usahay kay tungod sa mga panghitabo nga walay tubig kay tungod sa katong onset sa kuan. Na dili po na tinuyuan sa water district. Lisod po nga tinuyuan sa water district nga dili mo kuan mo sa mga panahon nga kailangan tubig mo, especially atong time sa Vicky nga ato apong San Antonio na damage po dagan nami gipang post sa tuwa nga social media sa tong Facebook nga ang siyan tinud-anay nalubog yun siya tubig mo nang dili siya Atong pumping o station, pumping station yun nato o mga to apong San Antonio po ang iya pong mga mainline nato nga linya dito nga gikan sa source nato yung mga portion dito nga nga potol yun siya naig landslide tapos dili ang amo po na nga dili kanang kasugo pod nga usahay ang water district mo yung mo pasulod mga nung wala naka-supply but nahinaot po nga masabtan po ninyo kay ang water district po naningkamot po ana nga time natay kana kay nga time naagay mga personnel gi-take risk nila nga niadto ditong area aron ma-resolve ang mga problema kaya ato ang mga intake boxes dito gipangbarahan og mga kahoy grabe mga lapok but ilagid ang ato yung mga personnel din mo especially sa engineering department aning kamot po sila nga mabalik ang supply kay especially sa mga kabalayan nga katong mga nalubog sa baha grabe gyud og nilimpyuhay mo nung ang water district naning kamot pod ato nga time. Dili lang siyan, dili lang San Antonio ang source na to. Pero labi na sa siyan. Dili lang ang tubig mi lunok dito sa atong kining pumping station nga napiktuhan ang atong mga facility, mga ekwipo dito. Pati ang atong gihimo na to nga atong suyop ang tubig, suyop dito moagi ang tubig paingon sa atong mga bomba nga gibutangan nato tong infiltration gallery na puno og balas kay tungod sa baha. So mo to nga dili ang siyan nga parte na to nga gikuhaan og tubig dugay gyud nakabalik. Di pareho diri sa San Antonio nga side sa mga sa San Antonio nga kuha na to kay nakabalik dayon di man ningon nga ura-urada nakabalik pero wala maabti og sobra 24 hours na balik na to ang tubig, no? Before we start no nga kuan gyud siya After na undang ang pagbunog sa kusog nga ulan kay di man pwede nga mga ato ta dito kauban Rubino nga bunog-bunog ang ulan kay baha naman. So pagkaugma na mo pag nasubdan nato og prepare o wa maabot sa mahuman ng 24 hours yun nakahinay-hinay although diri sa parte sa mga agoy ug tabon ang mga parte nga taas nga parte wa gyud makaabot ang tubig kay gamay man lang ang tinubdan na ang nakuhaan nato wa man ang tanan kay ang kauntuan na pumping station nato di pa pwede i-supply ang maong class tubig. Kino mo to siya ang kuan mga paghitabo last year sa ato ang bagyong Vicky nga kung kita kanang ginahinay pag-recover especially ang siyan dili gyud nga urada ang pag-recover sa pag-supply sa tubig but until nga hantod nga ma-okay na nabalik ra gyud siya og normal ug sa pamaagi pod nato karon pod nga na maka-experience pod ta og low pressure sa muta kanang maka-experience tag straight nga ulan nagay uban parte sa tuwang lugar especially sa mga konsesyonaryo nga dili mabtag tubig ang nanghinaot pod mi nga naay mga schedule nga mo gipang-post sa social media mo pod kipadagan sa atong social media sa cable o sa radio
nga maghinaot pod nga magpundo ta usap pod ni siya ka pamaagi nga dili gid po ta mahutdan og ito pod i-conserve atong water nga example kung natay plano nga manglaba ato kuan kay kibali dili nato ingnon nga kada adlaw ta manglaba mintas sa kuan ato tibon kay para mausa lang and then kung mga ligo po ta mas mayo nga in kuan lagid ka nang sa hamubo lang nga panahon nga mga ligo ta ug sa paggamit pod nato example kung kana sa panghugas pod nato pwede po nato na utilize pod nga di lang nato na iyaburan diretso sa itong mga hugasan but ato na gamiton para pagbisbis sa tanom ug sa pag kung natay mga sakyanan dili lang siguro ta mo gamit og kanang ang uban mo di ba sayang kay na mo gamit taw kanang hose mas mayo nga kuan sa tagtukuan kanang balde ug tabo nga ato sa kanang bakas basic nga pag-washing sa tuwang nga kuan nga sa kana nga pamaagi nga ato pod makonserve ang ato ang supply nga tubig ug sa another pod nga information pod kung nakamoy mga complaints mga request or mga reports sa tuang Facebook fill up lang ni ang iyong pangalan again kung namoy mga complaints, mga requests, or mga reports through sa ato ang Facebook page or pwede po mo private message po sa Water District Email po. o pwede po mo email. Ang ko lang na ninyo nga ni kay ibutang yung mga pangalan, ang exact location ninyo, ang naka-registered nga name sa maong meter, or ibutang inyong meter number kay para ma-locate na mo nga exactly nga ma-locate na mo inyong area yung mga dol nga silingan nga naay mga connection sa water district ug mo na dai na kung unsa nyo i-complain or naaba mo i-follow up na mo mga request or naaba mo i-report especially kung ana ninyo makita ninyo sa kadalanan nga naay mga nagleaking pwede gid po na o pwede po mo text or mo tawag sa mo ang hotline nga number sa 0928-730-5983 mo nang smart na mo 0928-730-5983 ug sa bag-una mga number maong Globe 0945-1855-799. Again, 0945-1855-799. Ug kani nga mga hotline numbers nga mo apon ipo sa Facebook kay para makontak pud mi ninyo ug pwede pud mo email sa tuwa nga bisligcitywaterdistrict@gmail.com. Sa maong template nga kung gihatag pwede po to ninyo i-email sa moa nga email ad sa bisligcitywaterdistrict@gmail.com ug ang mga pong Facebook nga account mong bcwd@biswa.gov.ph or kung pwede po mo nga mo ipa-repair or mo example mo mga kanang ang problema nga leaking after sa meter sulod sa inyong balay pwede po mo mutawag sa mga co-op kung gusto pwede man po mo nga maka-outsource mo ana kung namoy mga kaila nga mga in situ holder nga mga plumber. I-report lang din sa kuan ang problema dayon inyo na dayon buhaton ang mga pag-repair. Kung after pag-report ninyo dinhi tapos mo report pod mo pod nga napod mi plumber nga nakit-an nga in situ holder nga mo poy mo repair. Kung ano problema pwede ra pod na o pwede ra pod mo motawag or mo ani pod sa opisina kung gusto pod mo nga manginahanglan pod mo tabang sa mga opisina pwede na po mo mutawag sa 853-5539 kung namoy mga kailangan i-repair ng mga leaking sulod sa inyong mga balay. O po kinino, salamat sa maong isa ka oras nga pagtambayayong kanamo, especially sa buhatan sa Bislig City Water District. Dako kayo may pasalamat sa mga nagapaminaw ug naghinaot po nga katong nga mga topiko nga mo po nga paabot niya kaninyo nga mapaabot po ninyo po sa inyong mga kasilinganan na dili o nasabtan po ninyo kay kato siya nga mga kuhan topics is kuha to siya sa ato po ito siyang pag-eskwela basic pa to siya nga kuhan na nakibalo na ta nga bahin sa water cycle asa nagagikan ang atong tubig pila ra pod ka porsyento ang atong tubig ug dili lang pod kitang nagay-utilize nga tubig nga tao but naa po other mao mga industrial o mga agricultural nga gamay na lang nga portion nga tubig ang mapaabot ug sa katawhan ug giunsa pod nato ni pag-sustain nga maging available siya always ug mayong buntag ug daghang salamat. Susunod nga session no, masigutan nato ang operasyon na sa
water district Oo. asa gisagikan giun sa pagbumba, unsang klase nga bumba, asa gikan nga mag-eskwelahan sa atong engineering department. O sa next Saturday nato, meeting yapon ta, tune up ra yapon ta sa maong stasyonan. Okay, daghang salamat.